अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप हजरात से कहा गया था कि उर्दू कवायद में से उर्दू कवायद के जितने अक़साम हैं उन तमाम अक़साम को बयान किया जाएगा, तो उसको मैंने तैयार कर लिया है। मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ, आप हजरात देखें और इसको याद रखें, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं इसमें अक्सर अक़साम पूछे गए हैं। पिछले जितने भी सवाल एग्ज़ाम हुए हैं, पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं सक्षमता के, उसमें अक्सर से अक़साम पूछे गए हैं कि इसम की कितनी किस्में, फ़ेल की कितनी किस्में हैं, तो बहुत ज़्यादा अक़साम पूछे गए थे। तो मैंने उर्दू कवायद के मुख्तलिफ़ अक़साम को एक जगह जमा किया है और आपके सामने पेश है। देखें उर्दू कवायद के अक़साम। पहले है इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा के अंदर भी कई तरह के अक़साम हैं, तो मुख्तसर से इल्म हिज्जा से अक़साम आपके सामने पेश किया जा रहा है। इल्म हिज्जा के हरूफ के अक़साम। और इल्म हिज्जा में जो हर्फ हैं अलिफ से या तक के, या वो इल्म हिज्जा के जितने भी हरूफ है 52 हरूफ, उनमें उनके अक़साम है। हरूफ के अक़साम से मुराद वही है, हरूफ के कितनी किस्में हैं, हर्फ की कितनी किस्में हैं, बनावट के लिहाज से है ये। तो 2 किस्में हैं, हरूफ की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। हर्फ की भी 2 किस्में हैं, एक है जैसे अलिफ बा ता और एक है भे फे थे वगैरह। ये देखें यहाँ पे, तो हर्फ की भी 2 किस्में हैं, याद रखेंगे। हर्फ की 2 किस्में हैं, एक है बे ते से वगैरह, एक है भे फे और थे वगैरह, जो है ये सब ये हर्फ की किस्में है। ठीक है, अब देखें हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत की 3 किस्में हैं। ये तमाम चीज़ें आप हज़रात पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ अक़साम को मैं मुख्तसर के साथ जल्दी से बता देता हूँ। हुरूफ इल्लत की 3 किस्में। हुरूफ इल्लत 3 है। सवाल पूछा जाता है कि हुरूफ इल्लत कितनी है? 3 है, अलिफ या वाव। हुरूफ इल्लत 3 है, या कुछ हर्फ दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन और पूछ दिया जाता है कि इनमें से हुरूफ इल्लत कौन है, अलिफ हो या हो या वाह हो, तो ये क्या है? हुरूफ इल्लत है। ठीक है, हुरूफ इल्लत। पूछ दिया जाएगा अलिफ की कितनी किस्में हैं, अलिफ की कितनी किस्में हैं, अलिफ के अक़साम है ना, अलिफ की कितनी किस्में हैं? देख लें, अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में हैं, अलिफ की 2 किस्में, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जैसे आज, मकसूरा जैसे मूसा। तो अलिफ ममदूदा जो अलिफ खींच करके पढ़ा जाए, जैसे आज पूरे अलिफ लिखा हुआ हो, वो ममदूदा के झेल में आता है। और जो पूरा अलिफ ना लिखा हो बल्कि खरा जबर हो, तो वो मकसूरा, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो अलिफ की 2 किस्में, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, याद रखेंगे। वाव की किस्म पूछा जाएगा कि वाव की कितनी किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में हैं? तो वाव की 4 किस्में हैं। वाव की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला, वाव अत्फ। ठीक है, समझे कि एक पूरे कवायद ही आप पढ़ रहे हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पूरे कवायद ही बता रहा हूं। अलिफ ममदूदा, अलिफ की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं। इसको बार बार अगर देखेंगे, 1-2 मरतबा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरे कवायद ही लगभग। तो वाव की 4 किस्में। अलिफ वाव मारूफ, वो वाव जो खींचकर पढ़ा जाए। वाव मजहूल, वो वाव जो खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे शोर है ना। वाव मादूला, वो वाव जिसका इस्तेमाल हो लेकिन जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाब। ठीक है। वाव अत्फ, वो वाव जो 2 जुमलों या 2 इस्म को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किताबो कलम वगैरह। ठीक है, तो वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की 4 किस्में हैं, याद रखेंगे। वाव की 4 किस्में हैं। या की 2 किस्में हैं, या की 2 किस्में हैं, या मारूफ और या मजहूल। ठीक है, या की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, या मारूफ और या मजहूल। या मारूफ वो या जो खींचकर पढ़ी जाए, जैसे ईद, और या मजहूल वो या जो खींचकर ना पढ़ी जाए, जैसे शेर। हा की 2 किस्में हैं।
ہا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہا کی 2 قسمیں ہیں، ہا کی 2 قسمیں، ہائے ملفوظی، ہائے مخفی۔ ہائے ملفوظی وہ ہا جو صاف صاف جس کا تلفظ کیا جائے، جس کو صاف صاف پڑھا جائے۔ ہائے خفی وہ یا جو صاف صاف نہ پڑھا جائے لیکن لکھا جائے، جیسے نامہ، جیسے نامہ ہے نا، اس میں ہا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہے، ٹھیک۔ نون کی 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں گے نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون غنہ اور نون وصلی۔ نون کی 2 قسمیں ہیں، نون غنہ اور نون وصلی۔ غنہ جو ناک سے آواز نکلے اس کو نون غنہ کہتے ہیں، نون وصلی جو ملا کر کے پڑھا جائے اس کو، ہے نا، جیسے رنگ، ٹھیک ہے، اس میں ناک میں آواز نہیں جائے گی، اسے ملا کر کے پڑھنے والا، جس پر وہ نون جس پر جزم ہو، جیسے رنگ، سنگ وغیرہ۔ چلیں، یہ تو ہو گئے حروف تہجی میں حرف کے اقسام۔ اب دیکھیں اسم، اس میں سے زیادہ تر آپ حضرات کو پوچھا جاتا ہے نا، تو اسم کو 11 طریقے سے الگ الگ طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے، اور بھی زیادہ ہوگا، یہاں پہ 11 طریقے آپ کے سامنے، 11 اقسام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ کی کتنی قسمیں پوچھا جائے گا؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ موضوع اور محمل۔ لفظ کی کتنی قسم؟ موضوع اور محمل۔ موضوع معنی دار لفظ اور محمل بغیر معنی دار۔ تو کتاب، اتاب، تو کتاب معنی دار ہے، اتاب غیر معنی دار ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ محمل۔ تو لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ کلمہ، کلمہ کی کتنی قسمیں؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پوچھا جائے گا کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو جواب کیا دیں گے؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو، اور حرف جو اپنا معنی بغیر کسی اسم یا فعل سے ملے بغیر نہ بتائے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں۔ اسم کی کتنی قسمیں؟ سیدھا اگر پوچھ دیا جائے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، اسم کی کتنی، سیدھا آپ سے پوچھا جائے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو اسم کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد، مصدر اور مشتق، اسم کی 3 قسم، ٹھیک ہے۔ اگر بناوٹ کے اعتبار سے پوچھا جائے تو اگر اس میں 5 نہ ہو، 3 ہو، تو آپ 3 لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سیدھا یہ اسم کی 3 قسم ہے، جامد کی الگ قسم ہے، مصدر کی الگ اور مشتق کی الگ قسم ہے، اس کو الگ طریقے سے بتائیں گے۔ تو یاد رکھیں گے اسم کی سیدھا پوچھا جائے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں معنی کے اعتبار سے پوچھا جائے، معنی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص نام کو، اسم نکرہ عام نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں ہیں، اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں بہت اختلاف ہے، جس طرح مسائل کے اندر علماء کے اندر اختلاف ہوتا ہے، فقہا کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح ادب کے اندر، ہے نا، ادبا کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کسی نے 7 لکھا ہے، کسی نے 6 لکھا ہے، کسی نے 5 ہی لکھا ہے نا۔ تو 7 جو ہے یہ قسم ہے، اور یہ پوچھا بھی گیا تھا پچھلے سکچھمتا میں کہ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو 7 قسم ہی آپشن میں تھا۔ اگر آپشن میں 7 نہ ہو، 6 ہو، تو 6 بھی آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے حضرات نے 6 قسم ہی لکھا ہے اس میں معرفہ کی، ہے نا۔ تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معہود، مضاف، منادا، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے۔ تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ دیکھیں 6 قسم جو لکھتے ہیں وہ معہود کو نہیں گنتے،
माहूद को उसमें नहीं गिनते हैं। माहूद को अलग कर देंगे तो 6 किस्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुनादा को भी अलग कर देगा तो 5 किस्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, याद रखेंगे। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ और मुनादा। तो इसमें अलम किसको कहते हैं? किसी खास शख्स के नाम को, ठीक है। इसमें जमीर वो इसम जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो उसको जमीर कहते हैं। इसमें इशारा जो किसी चीज की तरफ इशारा करता हो, जैसे ये। इसमें मौसूल जो 2 जुमलों को जोड़ता है, जैसे जो। ये तमाम चीजें पढ़ा दिया गया है आप हजरात को, है ना। मुजाफ जो किसी चीज की ताल्लुक जाहिर करता है, जैसे जैद का घर, तो ये क्या है? मुजाफ है। माहूद कहते हैं जो किसी करीने से मालूम हो, जैसे दोस्त आया, है ना, करीने के जरिए से पता चलता है कि ये खास है, तो इसमें मारफा है। मुनादा जिसको बुलाया जाए, जैसे ए अल्लाह, तो बुलाने के लिए जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है वो मुनादा कहलाता है, ठीक है। तो इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, याद रखेंगे। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें नकरा की देखें, इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। मारफा की 7 और इसमें नकरा की 5। इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें सौत, इसमें जर्फ वगैरह, ठीक है। इसमें जर्फ, तो ये 5 किस्में हैं। इसमें नकरा की, याद रखेंगे, इसमें नकरा की 5 किस्में हैं और इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक है। इसमें मुकब्बर बड़ा करने वाला है इसम, जैसे जिस इसम से बड़ा भारी भरकम चीज शुमार हो। इसमें मुसग्गर छोटा करने वाला, यानी जिस लफ्ज के जरिए कोई चीज को छोटा करके बताया जाए उसको इसमें मुसग्गर कहेंगे, जैसे किताबचा। इसमें आला किसी चीज की, इसमें आला कहते हैं कि औजार वगैरह का जिस लफ्ज से बताया जाता है कि कैंची पता चले, जिस लफ्ज से औजार वगैरह मशीन वगैरह का पता चले उसको इसमें आला कहेंगे, जैसे तलवार। सौत वो इसमें जो आवाज को जाहिर करता है उसे क्या कहते हैं? इसमें सौत, है ना, किसी भी चीज की आवाज, है ना। इसमें जर्फ किसी चीज के महल या जर्फ को जाहिर करता है, यानी इसमें जर्फ कहेंगे जिसके जरिए किसी मकान या वक्त के बारे में पता चले। तो इसमें जर्फ की 2 किस्में हैं, याद रखेंगे। इसमें जर्फ की 2 किस्में हैं। तो इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। इसमें नकरा की 5 किस्में हैं। चलें, इसमें अलम, ये भी पूछा जा सकता है, इसमें अलम की कितनी किस्में हैं? अलम जो है इसमें मारफा की किस्म में से है, तो अलम की 5 किस्में हैं। अलम की कितनी किस्में हैं? इसमें अलम की 5 किस्में हैं। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ, ये सब इसमें से अक्सर सवाल आते हैं, ठीक है। खिताब, लक़ब वगैरह से सवाल अक्सर आते हैं। तखल्लुस तो अक्सर ही पूछा जाता है, तखल्लुस किसे कहते हैं, है ना। गालिब क्या है? ये तखल्लुस है, खिताब है, कुन्नियत है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा, है ना। तो गालिब क्या है? तखल्लुस है। कुन्नियत कुन्नियत किसको कहते हैं? किसी का एक और नाम जो उमूमन बच्चों के नाम पर होता है, यानी रिश्ता के नाम पर जो नाम मशहूर होता है उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू अहमद, है ना, उम्मे हबीबा वगैरह, माँ बाप या औलाद के निस्बत से जो नाम रखा जाता है या पुकारा जाता है उसे कुन्नियत कहते हैं ना। उर्फ जो असली नाम के अलावा मशहूर हो जाता है, जैसे चुन्नू, मुन्नू, गुड्डू वगैरह। तो अलम की 5 किस्में हैं। अलम की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं, इसको याद रखेंगे। बनावट के एतबार से इस्म के अक़साम, बनावट के एतबार से इस्म के कितनी किस्में हैं? बनावट के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवजा, इसमें हालिया, इसमें हासिल मस्दर। तो बनावट के एतबार से
اور معنی کے اعتبار سے یہ تمام چیزیں آپ کو خاص طور سے یاد رکھنی ہے. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں. اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معاوضہ، اسم حالیہ، اسم حاصل مصدر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف اقسام ہے، اقسام کو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہے نا، اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں. اس میں جامد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفات. ٹھیک ہے، اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں، اس میں ذات اور اس میں صفات. ٹھیک ہے، چلیں جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے، تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، واحد اور جمع. تو یہ سب چیزیں تو اشتراح ہیں. اصل میں آپ کو یاد رکھنی ہے وہ ہے اسم معرفہ کی قسم کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، اسم نکرہ کی قسم، اسم نکرہ کی 5 قسمیں ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں. اس میں اسم کے اندر 5 قسم زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اس میں نکرہ کی بھی 5 قسمیں ہیں اور اس میں معرفہ کی بھی 5 قسمیں ہیں. اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں اور اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، صرف اس میں نکرہ جو ہے، اس میں معرفہ، صرف اس میں معرفہ ہے، اس کی 7 قسم ہے، اس کے علاوہ سب کم ہی ہیں. ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں اور اس میں نکرہ کی 5 قسمیں ہیں اور اس میں علم کی 5 قسمیں ہیں. بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں، ہے نا، اور اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں. تو ان قسموں کو آپ یاد رکھیں گے. فعل اور اس کے اقسام دیکھیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل. ہے نا، زمانے کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل. یا سیدھا پوچھ دیا جائے گا فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل کی 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل. ٹھیک ہے، فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل. زمانے کے لحاظ سے عموماً نہیں پوچھا جاتا لیکن دے دیا گیا ہے. فعل کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، ماضی، حال، مستقبل. بناوٹ کے لحاظ سے فعل کے اقسام پوچھا جاتا ہے. بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. ٹھیک ہے، بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی 5 قسمیں ہیں. اس کو یاد آپ کو رکھنی ہے. بناوٹ کے اعتبار سے فعل کی 5 قسمیں ہیں. 1 مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آئے 2 مرتبہ دیکھ لیں، 3 مرتبہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، یاد رکھیں گے. فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی. ٹھیک ہے، 6 قسمیں ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 ہے نا. فعل ماضی کی کتنی قسمیں؟ 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ اور ماضی تمنائی. تو فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں. اب آ جائیں ضمیر پہ. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کے 5 اقسام ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیری اور ضمیر استفہامیہ. ان تمام چیز کو آپ حضرات کو بتا دیا گیا ہے کہ ضمیر شخصی کس کو کہتے ہیں، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ کسے کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتا دیا گیا ہے. ویسے اس کی تعریف بھی یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ضمیر شخصی جو کسی شخص کو ظاہر کرے، ضمیر اشارہ جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، ضمیر موصولہ 2 جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ضمیر تنکیری جو نامعلوم چیز کو، غیر متعین چیز کو، نامعلوم چیز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کوئی آیا ہوگا. یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں پہلے بتا دیا گیا ہے. ضمیر استفہامیہ جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا. تو ضمیر کی 5 قسمیں ہیں.
ضمیر شخص کیا ہے؟ ضمیر شخصی کی 3 حالت ہے یا 3 قسم ہے. ضمیر شخصی کی 3 حالت ہے یا 3 قسم ہے. ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب. ٹھیک ہے، ضمیر شخصی کی 3 حالت ہے، 3 قسم ہے. چلیں، صفت. صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی 5 قسمیں ہیں. صفت کی 5 قسمیں: صفت ضمیری، صفت مقداری، صفت عددی، صفت ذاتی اور صفت نسبتی. ٹھیک ہے، تو صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. تو یاد رکھیں گے، جو ضمیر کسی کی صفت ظاہر کرے اسے ضمیر کہتے ہیں، ہے نا. صفت ضمیری کہتے ہیں. جو ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ نام کی جگہ استعمال ہونے والے، جیسے میری، تیری وغیرہ. اور صفت مقداری جو مقدار کو ظاہر کرے. صفت عددی جو عدد کو ظاہر کرے. صفت ذاتی جو کسی شخص کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کرے، جیسے نیک، بہادر وغیرہ. صفت نسبتی، نسبت رشتہ سے بنا ہے، جو رشتہ کو ظاہر کرے. میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں کہ آپ لفظ کے معنی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ سب چیز حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صرف اقسام آپ یاد کر لیں کہ صفت کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں. ٹھیک ہے، صفت مقداری کی 2 قسمیں ہیں اور صفت عددی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہے نا. صفت کی 5 قسمیں تھی، اس میں ایک تھا صفت عددی اور صفت مقداری. تو صفت عددی کی 2 قسمیں ہیں اور صفت مقداری کی بھی 2 قسمیں ہیں. صفت مقداری کی اور صفت عددی کی 2 قسمیں ہیں، معین اور غیر معین، ہے نا. جو متعین ہو اس کو صفت مقداری معین کہیں گے، اور جو غیر معین ہو اس کو صفت مقداری غیر معین کہتے ہیں. جیسے ہلکا پھلکا، یہ طے تھوڑی ہے کتنا ہے، سیدھا ہلکا پھلکا کہہ دیا. 5 کلو ہے نا، تو یہ طے ہو گیا کہ 5 کلو وزن میں ہے. یہ مقدار کی بات ہو رہی ہے. عدد جس میں گنتی ہو، جیسے 3 ہے نا، یہ عدد ہے تو اس کو صفت عددی کہیں گے. کچھ لوگ تو اس میں گنا تو جا سکتا لیکن طے نہیں ہے، غیر متعین ہے، تو کچھ لوگ اس کو صفت عددی غیر معین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس کے کتنے اقسام ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ دیکھیں، ہے نا. انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کسی دن اس کو لائیو کر دے اور ڈیٹیل میں بتا دیں. ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم. اگر اس میں کوئی دقت ہو، پی ڈی ایف ہوگا تو اس کا میں پی ڈی ایف اس میں ڈال دوں گا انشاءاللہ. ڈسکرپشن میں نیچے میں اس کا پی ڈی ایف بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ حضرات کو پی ڈی ایف مل جائے اور اس کو غور سے دیکھیں، یاد رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دیکھیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.